Hello guys, gusto niyo bang palakasin yung grip nyo? Baka nanghihina na. Eto guys, tingnan nyo, pwede ito sa inyo. Oh. Ayan, matibay ito guys, maganda siya. Oh. Ayan, kaya kung gusto nyo, i-try nyo rin to guys. Ayan oh, pang grip. Gusto nyo palakasin yung grip nyo, ganito guys. At saka gusto nyo gusto nyong palabasin yung mga muscle dyan sa arm nyo, kagaya nan guys, oh. Ayan, kung gusto nyong palabasin yung mga muscle dyan sa arm nyo guys, ayan, kailangan nyo itong exercise. Ayan, ganyan guys. At ang kinaganda pa nito guys, mayroon na siyang ayan, counting dyan, oh. Makikita nyo yung counting dyan kapag ayan, nag-exercise kayo. Sa una yan guys, medyo mahirap, matigas to, pero kapag lagi na yung ginagamit, tsak gagana yan. Ang kinaganda nito guys, mayroon din tong adjustment dyan guys. Na-adjust to. Ito guys, na-adjust yan. Gusto nyong, kung medyo matigas, yan, luluwagan nyo para mas magaang or hindi matigas masyado. Kaya pwede rin to guys, hindi lang sa mga kalalakihan, kahit sa mga kababaihan pwede rin to. Kasi may adjustment siya, na-adjust para gumaan, para kayang-kaya nyo lang. Yan guys, kung gusto nyo guys, nandyan lang yan sa yellow basket. Try to check out para pag nag-exercise kayo, mayroon kayong gagamitin yan. Kagaya nito guys, oh. Lalabas yung mga muscle nyo dyan. Yan guys, tingnan nyo. So, pang hinihintay nyo guys, I recommend this beautiful product. Maganda, matibay. Kaya check out na kayo guys. Dyan lang yan sa yellow basket. Thank you so much for watching guys. Have a blessed day everyone.